علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتوں کی طالبات، امید یہ ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں لیکچر 1 کے ساتھ، جس میں ہم پڑھیں گے الدرس الرابع، چوتھا سبق، جو کہ ہمارے حصہ نحو کا چوتھا سبق ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے اسم کی اقسام۔ اور اسم کی اقسام، اسم کو 3 طرح سے تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی تقسیم جنس کے اعتبار سے، دوسری تقسیم عدد کے اعتبار سے، اور تیسری تقسیم متعین اور غیر متعین کے اعتبار سے۔ جنس کے اعتبار سے یعنی کوئی بھی اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث۔ عدد کے اعتبار سے یعنی کوئی بھی اسم یا واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ متعین اور غیر متعین یعنی کوئی بھی اسم یا تو خاص یعنی پراپر، عام یعنی کامن، ٹھیک ہے، ہوگا۔ اب یہ تینوں تقسیمات جو ہمارے سامنے ہیں، اس میں تفصیل ہے، جس میں آج کے لیکچر میں ہم صرف جنس کے اعتبار سے یعنی مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے اسم کی تقسیم کی تفصیل پڑھیں گے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ مذکر کسے کہتے ہیں؟ جو اسم کسی مذکر کو بتائے، مذکر پر دلالت کرے۔ اور مؤنث کسے کہتے ہیں؟ جو کسی مادہ یعنی کسی مؤنث کو بتائے، مؤنث پر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مؤنث کو پہچاننے کے 2 طریقے ہیں عربی زبان میں، اور وہ کیا ہیں کہ ہمارے سامنے عربی کا کوئی کلمہ ہے، کوئی اسم ہے، ہم اس پر غور کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے کہ یہ اسم جو ہے اس کا کوئی مذکر موجود ہے یا موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بالفرض ہمارے پاس ایک کلمہ ہے امن۔ امن آپ جانتے ہیں کہ امن عربی میں والدہ، امی کو کہتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے لفظ لکھا ہوا ہے امن۔ اب ہم نے غور کیا کہ اس کے مقابلے پر کوئی مذکر ہے تو مذکر ہے، ابن یعنی والد، ابو موجود ہیں، تو اس طریقے سے ہم نے پہچان لیا کہ امن کا لفظ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مذکر تلاش کر کے اگر موجود ہے، مذکر موجود ہے تو پھر وہ مؤنث اسم ہے۔ اچھا، دوسرا طریقہ کیا ہے کہ عربی زبان میں مؤنث کے لیے کچھ علامات بنائی گئی ہیں، جن کو کیا کہتے ہیں؟ علامات تانیث، یعنی مؤنث کی علامات۔ تو جو اسم ہمارے سامنے موجود ہے، اگر اس کا مذکر موجود نہیں ہے، غور کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کا تو کوئی مذکر موجود نہیں، تو اب ہم دوسرے مرحلے میں اس میں تلاش کریں گے کہ اس لفظ میں کوئی علامات تانیث یعنی مؤنث کی کوئی علامت موجود ہے یا نہیں۔ اور اگر علامات تانیث میں سے اس کلمے میں، اس اسم میں کوئی علامت پائی جاتی ہے تو وہ مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان علامات کی طرف کہ جن علامات کو عرب نے خاص کیا ہے مؤنث کے پہچاننے کے لیے۔ وہ علامات کتنی ہیں؟ یعنی علامات تانیث کتنی ہیں؟ 3، ٹھیک ہے۔ گول تا، آپ جانتے ہیں گول تا۔ جنتن، جنتن کے آخر میں آپ دیکھیں گول تا ہے۔ جنتن معلوم ہے آپ کو کہ جنتن جنت کو کہا جاتا ہے، جنت، ٹھیک ہے۔ اور اس کا کوئی مذکر جاندار موجود نہیں ہے یا غیر جاندار موجود نہیں ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مؤنث حقیقی تو نہیں ہے۔ پھر ہم نے غور کیا کہ اس میں کوئی علامت تانیث ہے، جی ہاں، اس میں علامت تانیث ہے، اور وہ کون سی ہے؟ گولتا۔ تو یہ کیا ہو گئی؟ مؤنث۔ جنتن کیا ہے؟ مؤنث، ہمیں معلوم ہو گیا علامت کے ذریعے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ الف ممدودہ یعنی لمبا والا الف، ٹھیک ہے۔ حمیراء،
हुमैरा। अब ये जो अलिफ है लंबा वाला, ये किसकी अलामत है? ये भी मुअन्नस की अलामत है। याद रखिए, हर जगह जहाँ कहीं भी अलिफ होगा वो मुअन्नस की अलामत नहीं है, बल्कि इस तरह से जहाँ अलिफ होगा तो वो मुअन्नस की अलामत है। ठीक है। अलिफ मकसूरा यानी छोटा वाला अलिफ, जो कि खड़ा ज़बर की तरह। ठीक है। सग़रा, अलिफ मकसूरा छोटा अलिफ, जैसे सग़रा देख रहे हैं कि या पर खड़ा ज़बर है, तो ये भी किसकी अलामत है? मुअन्नस। ठीक है। अच्छा, अब इस तफसील से, यानी मुअन्नस को पहचानने की तफसील से हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मुअन्नस की 2 अक़साम होती हैं। ठीक है। और वो कौन सी हैं मुअन्नस की अक़साम? मुअन्नस हक़ीक़ी और मुअन्नस क़ियासी। मुअन्नस हक़ीक़ी का क्या मकसद हुआ? कि वो मुअन्नस जो हक़ीक़त में मुअन्नस है, यानी जिसके मुकाबले पर मुज़क्कर मौजूद है। ठीक है। वो कहलाती है मुअन्नस हक़ीक़ी। जैसे मैंने इब्तिदा में मिसाल दी थी कि उम्मुन के मुकाबले पर अबुन मौजूद है, तो ये मुअन्नस हो गई। ठीक है। हक़ीक़ी मुअन्नस हो गई। और दूसरी मुअन्नस कौन सी है? कि जिसके मुकाबले पर जानदार या गैर जानदार में से कोई मुज़क्कर मौजूद नहीं है। कोई वो जानदार की मिसाल हो या गैर जानदार की, कोई मुज़क्कर मौजूद नहीं है, बल्कि उसको क़ियास कर लिया गया है, यानी कोई समझें कि उसे समझ लिया गया है कि ये लफ्ज़ मुअन्नस है। और वो कौन सी मुअन्नस होती है? यानी उसमें उसका कोई मुज़क्कर मौजूद नहीं है, लेकिन उसमें अलामात तानीस, यानी अहले अरब ने जो अलामात तानीस यानी मुअन्नस की जो अलामतें बताई हैं, तो उनको देखकर हमें मालूम हो जाएगा कि ये लफ्ज़ मुअन्नस है, ये बात मुअन्नस की हो रही है। और वो अलामात आपको मालूम हैं कि 3 हैं। और अगर इन तीनों में से कोई भी अलामत मौजूद होगी उस लफ्ज़ में, ख्वाह वो बोलता हो, ख्वाह अलिफ ममदूदा हो, ख्वाह अलिफ मकसूरा हो, तो वो लफ्ज़, वो कलिमा क्या होगा? मुअन्नस होगा। ठीक है। ख़ुलासा समझ लीजिए फिर एक मरतबा कि हमने आज के सबक में इस्म की 3 तक़सीमात को पढ़ा, और उनमें से हमने पहली तक़सीम जिन्स के एतबार की तफसील पढ़ी, और उसमें मुअन्नस को पहचानने के 2 तरीक़े पढ़े, और अलामात तानीस पढ़ी, और मुअन्नस हक़ीक़ी और क़ियासी को पढ़ा। अब हम तदरीबात की तरफ आते हैं। हमने आज के सबक में जो मुअन्नस के हवाले से तफसील पढ़ी, से मुताल्लिक़ हमारी किताब में सफ़ा नंबर 85 पर तदरीब है, जिसमें सवालात हैं और वो हमें हल करनी है। ठीक है। इस तदरीब में हमें क्या करना है? अस्वालुल अव्वल में हमें चंद अस्मा दिए हुए हैं, इनमें मुज़क्कर भी हैं और मुअन्नस भी हैं। हमने चूँकि मुअन्नस को पहचानने की अलामात पढ़ी हैं, और उन्हीं अलामात की रोशनी में हम इनमें से मुअन्नस को पहचानेंगे, और जिनमें मुअन्नस की अलामात नहीं हैं, लाज़मी बात है कि वो मुज़क्कर होंगे। तो जो मुज़क्कर अस्मा हैं उन्हें हमने इस खाने में लिखना है, और जो मुअन्नस अस्मा हैं हमें उन्हें इस खाने में लिखना है। और फिर अगर कोई इस्म मुअन्नस है तो फिर उसके अंदर मुअन्नस होने की जो अलामत है उसे हमने इन खानों में लिखना है। ठीक है। अस्सवाल सानी में हमें क्या करना है कि हमने पीछे मुअन्नस हक़ीक़ी और क़ियासी की तारीफ़ात जो पढ़ी हैं उसे अच्छे तरीके से याद करना है, और फिर उसके बाद हमें मुअन्नस हक़ीक़ी और क़ियासी की तारीफ़ात यहाँ तहरीर करनी है। आइंदा सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।